হুমায়ুনের ভাইরাল হওয়া ভিডিওর প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল ও বিজেপিকে আক্রমণ মিম প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসির। রঘুনাথগঞ্জের মিম প্রার্থী ইমরান সোলাঙ্কির সমর্থনে সোমবার নির্বাচনী প্রচারে আসেন আসাউদ্দিন ওয়াইসি। রঘুনাথগঞ্জের বড় শিমুল মাঠে বিশাল জনসভা করেন তিনি। এদিনের সভায় মিম কর্মী সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবার আগে যে নামটি মনে ভেসে ওঠে, সুস্থ মনের ঠিকানা মনোবীক্ষণ। যোগাযোগ নাম্বার 7477799513। রঘুনাথগঞ্জের মিম প্রার্থী ইমরান সোলাঙ্কির সমর্থনে সোমবার নির্বাচনী প্রচারে আসেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। রঘুনাথগঞ্জের বর্ষিমূল মাঠে বিশাল জনসভা করেন তিনি। এদিনের সভায় মিম কর্মী সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদের মিম প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জেতানোর আবেদন জানান আসাদউদ্দিন। সভা থেকে তিনি বলেন, তৃণমূল সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কোনো উন্নয়ন করেনি তৃণমূল। এসআইআর এর ডিলিটেড ভোটারদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো পদক্ষেপ নেননি। বিজেপিকে শক্তিশালী করেছে তৃণমূল। একটা ভিডিও ভাইরাল হতেই মিম আমজনতা উন্নয়ন পার্টিকে প্রত্যাহার করে দিয়েছে, কিন্তু তৃণমূল বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য কিছুই করেনি। एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सादा मंजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। बताओ, ममता ने कहा था कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, मगर ममता ने झूठ कहा तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए। आज वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वक्फ की जायदादों ममता ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, सोच समझकर 23 तारीख को वोट दो। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह ताला। नहीं था, आप हालत मजबूरी में टीएमसी को वोट देते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आके खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। খোলা আকাশ অনেক তারার মাঝে রামধনু রঙে যেখানে সবাই সাজে সাজে। নামি হোক কিংবা দামি, পেয়ে যাবে সব রকমই। ছোট হোক কিংবা বড়, কেনাকাটা হোক আরো আরো। নতুন ফ্যাশনে নতুন ট্রেডিশন, লিভাস ফ্যামিলি স্টোর। লিভাস 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 ফ্যামিলি স্টোর। লিবাস কাতাই বহরমপুর মুর্শিদাবাদ।